अधरे 11टा रातिर मोर बेल बाजिला एते रातिर किए बापा ना के जानी बेल मारुचन जने जा देखे मुझे आसिक खोलला बेलू जन गोटे हाथ में अभड़ा आ गोटे हाथ में पूरा टंक तोराणी जो अधर पणा अथुआ आनी मुझे माउसी एते रातिर कौन ना मते मो बहु पठेला विजया दीदी को टिके देई दियो से जेमिति हले पाइबे तांकर बापा माँ अछंती पाइबे आमे माँ झियो आगे धरी कुंडा कुंडी कांदिन माने जगन्नाथ पूरा अछंती जेमिति सेमिति अनुभव लागिला। जय जय जगन्नाथ चढ़ी नंदी घोष रथ अंतर्जामी अंतर्गत बारता जान दुखी जणाइले दुख केबे हे नुह विमुख दुख एड़ी सुख ताकू दियो प्रमाण सही प्रभु नुह कि तुम्भे दुखी जणाइले दुख न शुण एबे। महाप्रभुंकर ए जातिर आराध्य देवता भावरे से जो भली भावरे आम समस्त को गोटे अदृश्य डोरी भितर बांधि रखिछंती एकथा भाविले आम आश्चर्य हेउ आउ से आश्चर्यर अनुभव आम भितर एक भक्तिक उद्वेलन सृष्टि करे से भक्ति जेतेबेले हृदय तरंग सृष्टि करे महाप्रभुंक निकट में आम समर्पित हो जाऊ आउ से भली किछि भक्त थांती जो माने अतुट विश्वासर असरंती गाथा भावबंधनर ए अध्याय से हृदयर कथा को अनुभवर कथा को भक्तों सहित बांटी देवाई से माने भी अपेक्षा रखती। भक्त बंधु आज अध्याय आपन को स्वागत करी जनैका भक्तों सहित आम संयुक्त होठू शुणी नेबा हृदयर एवं अंतरर गुरु गुरु गाथा जहाँ महाप्रभुंकर कृपा एवं करुणा को नहीं स्नात। बापा माँ 96-95 एज आसी जगन्नाथ से बहुत मंदिर पूरा प्रबल भिड़ था मु भाविली नहीं जीवी कि नेबिनी एमती हो आमर आपार्टमेंट समस्त अच्छा ना बापा बो एत दूर आसकी जाकि दर्शन करे भल हम कि ना तो बड़ दाण्ड धूली टे लगे मत साहस पाइलानी ते भिड़े एमती केमी जीवी नहीं बापा माँ को फिर कौन सुविधा असुविधा हम तो आ साहस पाइलानी कि मनटा बहुत व्याकुल था केमती अभड़ा लेखई दिखती बापा माँ को क्या हाथ में मगेबी आजिकल तो लोक जमी क्या हाथ में मगेबी से भी भाविली बहुत भाभी ठीक राति अधरे 11टा रातिर मोर बेल बाजिला एते रातिर किए बापा ना के जानी बेल मारुचन जने जा देखे मुझे आसिक खोलला बेलू जन गोटे हाथ में अभड़ा आ गोटे हाथ में पूरा टंक तोराणी जो अधर पणा अथुआ आनी मुझे माउसी एते रातिर कौन ना मते मो बहु पठेला विजया दीदी को टिके देई दियो से जेमिति हले पाइबे तांकर बापा माँ अछंती पाइबे आमे माँ झियो आगे धरी कुंडा कुंडी कांदिन माने जगन्नाथ पूरा अछंती जेमिति सेमिति अनुभव लागिला। माँ झियो कुंडा कुंडी अभड़ा पाइकी शांति रे माने ठाकुर जुहार कर सेति सब कोटि ब्रह्मांडर ठाकुर से बहुत बड़ ठाकुर बहुत बड़ धाम बहुत मु भाबुली द्वारिका बहुत बड़ धाम जाइथिली शाशु शशुर पिंड पकेवाई कि पिंड पकई पारे जगन्नाथ कहले मन दुख कहीं करछु एठी मु अच्छी तू एठी पिंड पकेले चल जा से शाशु शशुर पिंड भी मुझे पकई पानी मो पूरा पूरा अक्षम किंतु मुझे मौका भी पाई भगवान देते मत मुझे बहुत कोटि कोटि प्रणाम करुच्ची जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ सब समस्त आशीर्वाद से आशीर्वाद आम सब भक्त मान आमर से भावर ठाकुर आम भावर डाकिले निश्चिंत से शुणे समस्त दुख शुणे मुझे रातिर जो अभड़ा पाई मत एत ये लगिला भाव विहल हो गली पूरा ठाकुर संगे संगे लुह बाहरी पड़ा माँ बापा को जहाँ करके अभड़ा खुएली मत शांति लगिला से माने 2 दिन पर पड़े पूजार विधि विधान भक्तर बंधु आहे कृपा सिंधु तुम साथे मोर भाव बंधन सकल तीर्थ तो चरणे बद्रिका जीवी की कारणे ए कथा को ओडिशार कवि माने जेतेबेले लिखिछंती ए अनुभूति आ अनुभव भितर एते सिद्ध होईछि एहा कोनोसी साधारण भाव पद को पद जोड़बार कविता नुहे यह हृदयर अभिव्यक्ति मन को मंथित करी हृदय को मंद्रित करी जो शब्दावली आपे आपे झरी आसे तार प्रकृत प्रतिफलन किभली भाव में भक्तर अनुभूति और अनुभव भितर पड़ी थाए भक्त बंधु आपण माने शुणुथिले आउ जो भली भाव में से आपण मान निकट में कथा रखिले मनरे आमे जहाँ चिंता करे जहाँ मु करई जहाँ मु चिंतई जहाँ मु भावई मने जगतर कर्ता परम ईश्वर जानुछंती प्रतिक्षणे
ସେଥିପାଇଁ ତ ସେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ। ଅନ୍ତରର କଥାକୁ ସେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ, ଅନ୍ତରର ପୀଡ଼ାକୁ ସେ ଅନ୍ତର କରିଦିଅନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ। ଆଉ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଭକ୍ତ ନିଉଛାଳି ହୋଇଛି। ମନରେ ଯେଉଁ ଭାବନା ରହିଛି, ହୁଏତ ଆମ ପାଇଁ ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ହୋଇନି ସେ କାମନାର ପରିପୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବାଞ୍ଛା କଳ୍ପଦ୍ରୁମ ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁ କଳ୍ପବଟ ଭାବରେ ଭକ୍ତର ମନବାଞ୍ଛାକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ ସେ କଳ୍ପବଟ ନିଜେ, ସେ ସକଳ କାମନା, ସକଳ ବାସନା, ସକଳ କଳ୍ପନାର ପରିପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ନୀଳାଦ୍ରି ମଣ୍ଡଳରେ ସେ ପତିତ ପାବନ ଯାତ୍ରା ଯେତେବେଳେ କରୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଅଛି ବିଶ୍ୱାସ, ମୋର ପରିଣତ ବୟସରେ ରହିଥିବା, ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ବୟସରେ ଜୀବନର ସାୟାହ୍ନରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ମୋର ପୂଜ୍ୟ ପିତା ଏବଂ ମାତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଟିକେ ଅଭଡ଼ା ଖୁଆଇବି, ଜଗା ଦର୍ଶନ କରାଇବି, ଶରଧା ବାଲିକି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ଧୂଳି ତାଙ୍କ ମଥାରେ ବୋଳିଦେବି। ଏଇ ଭାବାବେଗ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ମନରେ ଏଇ କଥାକୁ ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ମହାପ୍ରଭୁ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ କେଉଁ ରୂପରେ ଆସିଯିବେ। ଆପଣମାନେ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ଜାଣନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସମାନ ପରିଣାମ ଏବଂ ସମାନ ପୁଣ୍ୟଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏହା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଉଦନ୍ତ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଅଭିଳାଷ ସେ ପୋଷଣ କରିଥିଲେ, ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ନିଜର ଶେଷ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା, ସାୟାହ୍ନରେ ଥିବା 95-96 ବର୍ଷର ବାପା ମାଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ କେତେ କୃପାଳୁ, କେତେ ଜୀବନ୍ତ ଦେବତା, ସେ ନିଜେ ଆସିଲେ, ନିଜେ ପ୍ରେରଣ କରିଦେଲେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ନ ବ୍ରହ୍ମକୁ, ଯାହାକୁ ପାଇଲେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ବି ଦେଲେ। ଆଉ ମନରେ ଯେଉଁ ସନ୍ତୋଷ ଆସିଲା, କେବଳ ସେ ସନ୍ତୋଷରେ ରହିଲାନି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ, ଗଭୀର ଆସ୍ଥା, ଅତୁଟ ବିଶ୍ୱାସ, ଏହା କେବଳ ସେ ଅନପାଇନି ଭକ୍ତିର ଏକ ପ୍ରତିଫଳନ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ। ବାସ୍ତବିକ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କର ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇ ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇ ଭାବନା ରଖନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନୁଭୂତିରେ ମହାପ୍ରଭୁ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ, ସେଇ ଭକ୍ତର ଭଗବାନଙ୍କୁ, ସେଇ ଭକ୍ତ ଭାବ ବିନୋଦିଆଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ ହେବା। ଭକ୍ତର ଭାବନାକୁ ନେଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଭାବରାଜ୍ୟରେ ବିଚରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଆବେଗରେ ବାନ୍ଧି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ କଥା କହିଲା ବେଳେ ଆପେ ଆପେ ଅଶ୍ରୁ ନିଗିଡ଼ି ଯାଉଛି, ଯାହାଙ୍କ କଥା କହିଲା ବେଳେ ହୃଦୟ ବିଗଳିତ ହୋଇଯାଉଛି, ଶବ୍ଦ ସ୍ଫୁରୁ ନାହିଁ, ବାକ୍ସ୍ଫୁରଣ ହେଉନାହିଁ, ତାରି ଭିତରେ ଏ ଅନୁଭୂତି ଆଉ ଅନୁଭବ, ଅକୁହା କଥା ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି କଥାକୁ, ବହୁତ କିଛି ବ୍ୟଥାକୁ, ବେଦନାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛି। ସେଇ ବ୍ୟଥା ବେଦନା ସବୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଯାଉ। କୃପା ନୟନରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତୁ, ଶଙ୍ଖରେ ପୁରାଇ ଚକ୍ର ଆଢ଼ୁଆଳରେ ଏ ଜଗତକୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତୁ, ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ହୋଇ ଅନ୍ତରର ଭାବନାର ପରିପୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ନିଜେ ମହାପ୍ରଭୁ କରୁଣା ବରୁଣାଳୟ ଶରଣ ରକ୍ଷଣ ମହାବାହୁ ହୋଇ ଏ ଜାତିର ଜନ୍ମ ଜାତକରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସେଇଭଳି ଥାନ୍ତୁ। ଏ ଜୀବ ଚାଲିଯାଉ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ କିନ୍ତୁ ନୀଳାଦ୍ରି ମଣ୍ଡପରେ ସେଇ ଭକ୍ତାଧୀନ ଲୀଳାକୁ କରୁଥାନ୍ତୁ। ଏଇ ହେଉଛି ଭକ୍ତର ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଏ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମେଳାଣି ନେବୁ। ଅତୁଟ ବିଶ୍ୱାସର ଅସରନ୍ତି ଗାଥା, ଭାବବନ୍ଧନର ପ୍ରତିଟି ଅଧ୍ୟାୟ ସହିତ ଆପଣମାନେ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ସହିତ ରହି ଅନୁଭବକୁ ସାଉଁଟି ନିଅନ୍ତୁ। ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିବେଦନ କେବଳ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ, ଆପଣମାନେ ଏ ଅନୁଭବର କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ଆମ ସହିତ ଆପଣ ବି ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବେ। ସବୁ ବନ୍ଧନ ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ। ଆଜି ପାଇଁ ନେବା ମେଲାଣି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭାବ ବନ୍ଧ